Ma'am, ano order niyo? Ito lahat, ma'am. Sige, ma'am. Ano to, ma'am? Wait lang. Check ko lang, ma'am, kung ano to, ha. Okay. Isang candy. Ay, dalawang candy tsaka isang lollipop. Okay, ma'am. Bale. Wait lang. Tapos, ito. Pili kayo, ma'am, dyan. This one. Ito, ma'am. Tsaka to. Sige, ma'am. Bali, ma'am, 600. Ay, ano po? 100 po. Cash, ma'am. Cash. Card. Sige, ma'am. Try namin, ma'am, kung sira pa to. Okay. Okay, ma'am. Dami niyo naman pera, ma'am, ha? So, ma'am, is may change pa po kayo, ma'am. Change niyo po is 200 pesos. Okay? Ito po, ma'am. Ito din po yung card niyo. Ito na po yung mga pinamili niyo. Opo. Ito na po. Kasama na po sila. Ito na po lahat. Tsaka po, ito rin po yung donuts. Okay, next. Lagyan na natin yung ibang resto. Kasi, binili niya na yung dalawa. So, okay na to. Next. Ma'am, patingin na po yung mga order niyo. Pili na lang po kayo dito. Tsaka water po. Sige po. Maliit po or malaki? Maliit po. Sige po. Ito na po, ma'am. So, pili na lang po kayo dito. Isang popcorn. Tsaka ito rin po, no? And ito pa. Sige po. Bali, ma'am, 100 po lahat. Card. Sige, ma'am. Wait lang. Card, ma'am. Ito, ma'am, yung pera niya. Sige, ma'am. Ma'am, ito na po yung change niyo. Ito po, 200 po yung change. Okay po, ma'am. Bali po.